Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Congress has alleged that the BJP is a party of lies and deceit and has warned all Goans that the party will continue to cheat in the same manner. MLA Carlos Ferreira, while addressing a press conference on the OCI issue, has exposed the ruling BJP on the Portuguese passport matter and the alleged lies that the BJP spoke before the Lok Sabha elections. Election दारार पावल तेन्ना आमचो कोड ऑफ कंडक्ट लायलो तेन्ना सडनली एक अनाउन्समेंट आयलो की 4 तारखेर आबिल्ल्या म्हयन्यात एक ऑफिस मेमोरंडम OM इश्यू केलो सांगपाक कोण रेवोकेशन पासून तेगे सर्टिफिकेट आसा तो पासून एक्सेप्ट जातलो OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन करपाक आनी हांव तें वाचता. However, MHA has now decided to accept revocation certificate as an alternative document in lieu of surrender certificate in case of Indian nationals hailing from erstwhile Portuguese territories in India, Goa, Daman and Diu, who have acquired Portuguese nationality as per Portuguese nationality law and who have been issued a revocation order by the RPOs instead of surrender certificate. पयल म्हाका दुबाव आशिल्लो कित्याक तूं जाणा 4 तारखेर आदल्या म्हयन्याचे जाले जाल्यार रोखडे अनाउन्समेंट येवपाचो. हो अनाउन्समेंट केन्ना आयलो आमचो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आयले तेन्ना इनफोर्स तेन्ना मागीर आयलो भायर आनी फकत तें न्ही आमचें इलेक्शन शेड्यूल अनाउन्स जालें तेन्ना मागीर येयलें आनी BJP आनी स्पेशली चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री वयतालो सांगून we have solved the issue of this nationality issue. It was not solving the issue. हांव तेजेर परत येतलो. हांवें तेन्ना सांगलोलें the issue was not relating to revocation alone. दुसरो इश्यू रजिस्ट्रेशन जाला ते रस्त्यार पडले ते नाका आशिल्ले तांकां वन टायम एमनेस्टी दिवपाक ते प्रयत्न आशिल्लो असेंब्लीचे फुडें तें कितें जालें तें आन्सर येल ना आनी इतले आवाज केलो सगळ्याक बोवाड केले कित्याक इलेक्शन आशिल्लें आनी लोकांक फटयले की आतां हें रिवोकेशन आसा तें आतां तुका PIO OCI कार्ड मेळटलो. BJP तुमी जाणात is a party of lies, is a party of deceit. They will show you anything just to win your minds and तुका लास्ट नागोइन काबार कोतले. This is what they have exactly done and I म्हणलोलें तेन्नाच हांवें सांगलो तें हें फोटिंगपणां कांय जाचना म्हूण. The Wildlife Protection Board officials on Saturday midnight foiled an alleged hunting expedition at Salgini, Netravali in Sangir Taluka by 16 Kadamba Transport Corporation Limited employees who were caught red-handed with 5 live cartridges. They have been booked under the Wildlife Protection Act and the officials are learned to have noticed some bloodstains and are investigating the case. It was not known whether the KTCL employees killed a wild animal, even as a search was on in the Netravali Wildlife Sanctuary. The officials are in search of arms. However, the vehicle in which they travelled to Salgini has been attached. According to the sources, on Saturday evening, all the 16 KTC workers, mostly drivers, conductors and mechanics, hailing from the Sang and Kepe talukas, crossed the Netravali checkpost and reached Salgini. One of the employees is from Kankana Taluka. The Wildlife Protection Board officials, after conducting legal formalities, took all 16 persons to the Margaon court for remand. The board officials were yet to produce them before the Sangye police for further inquiry since cartridges are found in their possession. A case is likely to be registered against them under the Arms Act. Amidst the weather warning given by IMD Goa, heavy showers accompanied by lightning was reported in Sathari Taluka on Sunday late evening. Along with rains, the residents faced a power outage that persisted for a very long time. The IMD Goa on Sunday issued a yellow alert across Goa stating torrential rains at isolated places till Wednesday.
On Sunday late at night, thunder showers with gusty wind and lightning were reported in most parts of Sattari, Bicholi, Dhar Bandora and Sangem areas. The residents were relieved of the hot weather as the rains cooled the earth, bringing a change in the climate. As a result of these showers, a mass power outage was reported in various affected areas. Devendra for Herald TV. IMD Goa has issued precautionary measures for the public during the torrential rains and flood-like situations, strong winds and rough sea conditions, thunderstorms and hot weather. This advisory is issued keeping in mind the weather conditions of this week. In view of the climatic conditions of this week, the IMD has issued precautionary advice for the public on things to do and things to avoid. During thunderstorms, avoid working in open areas and fields while thunderstorms are taking place. Avoid taking shelter under tall trees and structures when a thunderstorm is taking place. Avoid using electrical appliances. During heavy rainfall or flood-like situations, do not touch electrical equipment if you are wet or standing in water. Avoid staying near weak trees or areas vulnerable to landslides, rock falls. Do not drive into flooded areas. Check for traffic congestion on your route before leaving for your destination. Follow any traffic advisories that are issued in this regard. Avoid going to areas that face waterlogging problems often. Strong winds and rough sea conditions, beach sports activities may be regulated or stopped. Tourists should not be permitted to enter the sea while rough sea conditions prevail. During hot weather, stay hydrated. Schedule frequent breaks. Avoid getting sunburn. Be alert to signs of heat-related illness. Residents of Sholi Marna Gol have raised concerns over the ongoing water shortage faced by them for the last 20 days. Frustrated locals expressed anger, saying that the authorities have turned a blind eye and no action has been taken yet. They also claim that they are supplied water only for 4 days per month. दिसाचे उदीक कित्याक येना कोणूय एक मनीस कामाक वयता पळय तो सकाळचो एक टायमींग आसता कामाक वयता तेका पळय उदीक सोडटल्याकूय कामाचो टायमींग आसतलो न्हू की सकाळी इतके बाबा सोड म्हणून तो रातचे सोडटा म्हणजे तो अजमो हॉटेलांक जावन कित्याक तरी सोडटा म्हणजे तेका पयशे गावता आसतले एक तर हांव सांगता MLA तो सोडपी कोण आहा तेका हांगा हाड नाल्यार पयलीं पळय आमकां कोण सोडटालो टायम टू टायम तेका हाडून ते हांगा नाल्यार सोडूंकूच नाका हाडूसा कित्याक प्रत्येक वेळार तर आमकां नाल्यार उदीक येता खाला वयर उदक येना म्हणजे कितें पिशावणा म्हयन्याक 4 दीस उदीक सोडटा ते बरें सोडटा पळय म्हयन्याक 4 दात उदक येता 4 दीस 5 दीस उदक येता हेच ना उदकाचो थेंब ना आमी इतके हाडटा उदक हाडटा कोणाच्या टँकर घरा कडेन वयता पळय तेका उदक पावता बाकीच्यांची लोकांची घरां आहा ती खंय हांगासरल्यान जाणटी बाबडी व्हरतली पयसुली माथ्यार घेवन घरा व्हरतली एक पयसुली थोड्यांक आयडना पासून हांगासर उदीक करपाक नाल्यार सारखे बनूच करा कनेक्शनूच नाका आमकां उदकूच नाका खेडेगांव जाल्ले हांगासर आमचे शिवोलेन मान्य बोला टँकर आमी बिलां सगळी फारीक करता लायटीची बिलां भरिना नळाची भरिना हर घर जल खंय आतर ते जल उदीक जाय मरे सद्दां उदकाशिवाय कामां जायना रांदूंक जायना रांदतली कशी आमी मेन पळय कोण सोडपी आहा न्हू तेका पयशे गावता जाल्यार हे पायपा काडून उडयतले तेन्ना म्हणटले मरे बिलां भरिना म्हणून हेंकां उदीक दिना आमचो लोक एक खंयचो आसचो ना की बिलां भरिना अशी टायम टू टायम बिलां भरता जर बिलां भरूंक नासलेली न्हू जाल्यार म्हणूं येताली बाबा हेंकां उदीक सोडपाचें ना म्हणून आमी आमचें जाला तरी कितें वयर उदीक येवपाक सकयल कशें उदीक येता वयर कितें चडटी आहा तेंकां एवरी टायम उदीक आसता 8:30 म्हटल्यार उदीक येता ते 12:30 1 जायसर उदक आसता फाटल्यान उदीक हाडटा आमी लोकांच्या नळाचे भरून भरून येयल्ल्या दिसान ऑलमोस्ट आमकां 15-20 वर्सां जाली उदक येना सारकें घेवन सगळे आमच्या हांगा वाड्यावयले लोक तिंगेर सकयल लायनीन रावतात 2 कोसल्यो भरपाक आमच्या हांगा जर कितें फंक्शन आसतलें देवाचें जाल्यार उदक ना आमकां केन्नाय पळय कितें म्हणटा तुमी बरें वयर चडटा उदीक आनी ह्या पुरत्याकूच चडना उदीक बिल्डिंगेनी चडटा चडटात जाल्यार The auspicious and most revered festival of Sri Devi Laira of Shirgaon was celebrated on Sunday with great fervor and enthusiasm. Thousands of devotees thronged to seek blessings as well as to attend the Jatra. आमचे 5 दीस धोण जेता शिवराक एक म्हयनो तरी नुस्तें मी अशें खायना नुस्तें मी कितें तशें मांस खायना आनी 5 दीस न्हावन जेवपाचें उदीक सुद्दां पिवंक जाय तर न्हावपाचें आनी उदीक पिवपाचें तुमच्या घरान आसा धोण आमच्या घरान आमचे सगळे धोण हे शिरगांव घरान म्हाजे 2 चेडे धोण
ओके मया. भायर रावतात सेपरेट रावतात काय घरानूच रावतात ते ना सेपरेट रावता घरान जेयना अशें घरान जेवनात ना, सेपरेट रांदून सेपरेट जेवप सेपरेट जेवपाचें ओके घरांचे चुलीन रांदपाचें ना वेगळी करप वेगळे करप ओके तूं आतां 2 दीस लोकांची येवकार कसो करता लोकांक लोक असे धोण येता तांकां उदीक दिवंक जाय पिवूंक तांबे भरून उदीक दिवंक जाय थंड पिवंक जाय थंड दिवपाचें तीर्थ घरान येता आमच्या शिरगांवां तीर्थ तांकां घालपाचें धोणाक देवळान तीर्थ गांवांत घरांनी गावता सगळ्या घरांनी तीर्थ गावता तुमी घेवन दवरता आमी घेवन येता आमचो बोड येता घेवन येता ओके सो तुमी ते धोणाक बिणाक धोणाक मागीर ते दिवपाचें तुमच्या घरांत कितको कसो लोक जेवता आसतले प्रसाद खावन वयता आसतले आमच्या घरात 500 तरी धोण आतां पिवन मी वयता पिवन सॉफ्ट ड्रिंक उदीक बी अशें पिवन वयता काळींग म्हणजे सगळ्यांक दिता सगळ्यांक दिता कण्ण ना ते दोनदा खावपाचें ना दोनदा खावपाचें ना कित्याक ना कण्ण ही फळार एकदाच खावपाचो कण्ण एका दिसाचो एकदा दनपारां एकदाच खावपाचो जाल्यार सांजचे दोन ओके जेवण ना आयज 5 वेळेचं जेवण ना 5 दीस केन्ना जाता तो आयज 5 दीस जात्रेचो दीस तो 5 दीस As the Sri Devi Laira of Shirgaon Jatra was celebrated on Sunday, the failure of the police personnel to manage the crowd resulted in a massive stampede-like situation. Devotees were seen pushing each other irrespective of whether it was a child, woman or a senior citizen. On Sunday, the auspicious Jatra of Sri Devi Lairai of Shirgaon began with great fervour and a huge crowd thronged the temple. But as the strength of the crowd was increasing, the number of police personnel decreased rapidly. The fair stretches from Asanora to Shirgaon, a distance of around 2 kilometers. The crowd was on the loose with no authorities to manage the crowd. As a result, the crowd turned into a stampede-like situation. Stall owners at the Jatra were holding their stalls to avoid getting crushed by the devotees. जाले तुमची सगळे आता उमकणांतल्यान वतले तुमी न्ही आता ल्हान येयले ओके उमकणा कितलो टायम लागतलो आता उमकणा कडेन पावता म्हणून 1.5 वर आता कितके जाले सकाळचे 2 जाण गेले ते Sagun for Herald TV. Lakshman Nilkant Wagle, a resident of Ake Margaon, has cultivated a 49-inch drumstick in a small plastic drum filled with soil at his home, breaking the record for longest drumsticks grown. Lakshman, who grows all kinds of vegetables in his garden, grew these drumsticks without using the traditional growing methods. गुरुदत्त नायक म्हणटा ताणें म्हाका दिल्ली एक खांदो दिल्लो ताणें म्हाका तो हांवें जमनीन म्हयन्यासतना बालदेन वयलो त्या बालदेचो जातकीर एक थोड्या हायटीचेर येतकीर ताका आनी 2 हातमागूर आयले आनी ताका 2 सांगू लागले हे विदीन ए मंथ सॉरी 1 वर्स जालें 5-6 म्हयन्यांनी ताका सांगले सांगायला ती हळूहळू वाढत गेली म्हाका पण कळना आनी बाबा कित्याक इतली जाता बारीक असो ती वाडून इतली लांब जाली ती शेवटी जमनीक तेकपाक पावली आतां जमनीक तेकपाक पावतकीर मागीर ती हे जातली आनी ताजेर कितली सायटी तुजी पळोवपाक तितल्यान इंट्रस्ट कसो नाशिल्लो हांवें ती काडली आनी घरान हाडली आशिल्ली घराचेर जाल्यार ती आनी ती 2-3 वाडटली आशिल्ली इतली म्हाका खात्री आसा घरान हाडटकीर तांणी म्हणजे पळोवंक पावलें कितें हे आमी घेवची पळय आनी तांणी ती पळय जाल्यार ती 49 इंच आशिल्ली ती चलोवंक पळय आतां आपूण हातां घालता ती थोडा घालता जाल्यार दुखत ताका तांचे आमी एप्लाय करतकीर तांचे कडल्यान आमकां आयलें की आमकां तुगेलें प्रूफ जाय ते प्रूफ तुमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां येवपाक जाय म्हणजे कृषी विकास केंद्र आसा ती आनी
मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर निवड ऑफिस आणि विजय तो कॉल आपण तुमकां गुजरात धाडटा टेस्ट करपाक ताजे 3 ऑफिसर आयले हांगा आनी येवन ती मेजर केली पळयली झाड पळयलें आनी मागीर ताणें अप्रूव केलें आनी ताणें म्हाका सर्टिफिकेट दिली ती सर्टिफिकेट हांव तांकां पोस्ट केल्या कोणाक सेलेक्ट ग्रूप ऑफ द पर्सन तांगेलें तो प्रोसेस जाता हें जाता म्हणून मागीर तांगेलें 4 दीस पयलीं आमकां तें आयलें कॉंग्रेच्युलेशन जाल्यार हो रिकॉर्ड आतां हो हाजे पयलीं एक रिकॉर्ड आशिल्लो तो अरावंड 46 इंचीस कितें आशिल्लो आतां ही पॉकेटरी मेजर जाल्यार ती 49 इंचीस. TKSA defeated Chris Boys in the 4th late Petorina Dacuna Under-12 football tournament. The tournament, organized by the Friends Circle Kurchere, was held at the Figueredo grounds at Kurchere on Sunday. Wow, beautiful. In a thrilling finale to the Coutinho family inter-village football tournament, Navali Villagers Union emerged victorious after defeating Guardian Angel Sports Club of Kurchere in a nail-biting tiebreaker. The match, organized by Santa Cruz Society of Poitomado in collaboration with Kunkuli Union, took place at the Kunkuli School playground on Sunday. Despite a fierce battle between the two teams, neither could secure a decisive victory during normal time, with both sides locked at 1 goal each. Wellington Almeida drew first blood for Navali Villagers Union in the opening session, only to have Pele Costa of Guardian Angel Sports Club level the score in the second session. थंयसर हांव उबे मारून सांगता हांव कोंकणीचो आनी आमच्या कोंकणकारांनी तुमी जाणा इतिहासान नांव दवरलेलें आसा खंयच्याय मोडार वच सगळ्याक आमी वयर सरलेले आसा जे फ्रिडम फायटर ते स्पोर्ट्स म्हणल्यार खंयचोय ए टू झेड आमच्या आदल्यांनी नांव दवरलां आसा. आतां ह्या आमच्या हातांत आमचे पिळगेक आदल्यांनी बरें करून दवरलां तेजे आनी अदीकूय आमी बरें करूं बघून स्पोर्ट्स मळार फुटबॉलाच्या मळार आयज आनी पयतो मळार स्पोर्ट्स क्लब इज एसोसिएटेड कुंकली युनियन केला आयज कुंकली युनियन ऑर्गनायज कमिटी हांव शाबासकी दिता आनी आर्गाड कित्याक म्हाका गांवच्या पुताक आयज चीफ गेस्ट कसो हाडलो देखून म्हाका एकूच विनंती फुटबॉल आमच्या कुंकळ्यांत वाडटलो जाल्यार ल्हान भुरग्यांक आमी तयार करूंक जाय. आमची कुंकळे जायत इस्कॉल आसात त्या पूण तुमी अंडर 13 घेवचे एक मिसवर एडॅप्ट करचे ते भशेन तातूंतल्यान जायते आमकां प्लेयर मेळटले
जावं क्लबां मेळटले गांव मेळटले मागीर भुरगे आपल्या पोटान घेवन व्हडल्या क्लबान खेळटले तांची हांव मागतात पेलांनी आनी हें करून तुमकां बरोबर म्हजो आदार जाय जाल्यार हांव सदांच फुडें आसा आमच्या युनियन पासत म्हजो आदार दिवं देखून फुडें भियेनाकात हें करून आमच्या ह्या फुटबॉल ह्या फिल्डार आमी वावुरया जाता तें करून तें आदल्यांनी बरें केलां आदल्यांनी हेजे पेक्षा आमी आमच्या पिळगेक कित्याक आयज भुरग्यांक वेळ ना स्टडीज ट्युशनां म्हणटच खेळपाक थोडें ना देखून आम्हाला तुमचे दिसकोन आज ट्रेनिंग घेवन प्लेयर ल्हान आसा तयार करून आनी तशें आमकां न्हय हुंपड्यान गोंयांत आनीक प्लेयर मेळून आनी कशें हुंपळेच्या उदीक पयस म्हजो सदांच ताका सहकार आसा आदार आसलो केन्ना म्हज्या दारा मारात म्हज्या कितें घडटा तें हांव दितलो 2 उतां सांगून सोयन तुमकां आमच्या housing, full house housing, 7:30 ice, Ugrasara, Rudri school ground Naveli, full house housing price 1 lakh. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.